ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷದ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ಗುರುವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಸ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣುದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ. ಅದೇನೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ತಪ್ಪದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ 48 ಬಾರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಥಮಂ ನಾಮಂ ದ್ವಿತೀಯಮೃತೋದ್ಭವ ತೃತೀಯಂ ಕಮಲಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಚತುರ್ಥಂ ಲೋಕಸುಂದರಿ ಪಂಚಮಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ಚ ಷಷ್ಠಂ ಸ್ಯಾತ್ ವೈಷ್ಣವಿ ತಥಾ ಸಪ್ತತಂ ತು ವರಾರೋಹ ಅಷ್ಟಮಂ ಹರಿವಲ್ಲಭ ನವಮಂ ಶಾಂಘಿಣಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ದಶಮಂ ದೇವದೇವಿಕಾ ಏಕಾದಶಂ ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಯಾದ್ವಾದಶಂ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯ ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಂ ದ್ವಿಮಾಸಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾಣಿ ಷಣ್ಮಾಸಾದ್ರಾಜ್ಯಮೇವ ಚ ಸಂವತ್ಸರಂ ತು ಪೂಜಾಯಾಃ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಪೂಜ್ಯ ಏವ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರೀಂ ದಾಸೀಭೂತಸಮಸ್ತದೇವವನಿತಾಂ ಲೋಕೈಕದೀಪಾಂಕುರಾಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಂದಕಟಾಕ್ಷಲಬ್ಧವಿಭವಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಗಂಗಾಧರಾಂ ತ್ವಾಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕುಟುಂಬಿನೀಂ ಸರಸಿಜಾಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದ ಪ್ರಿಯಾಂ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಥಮಂ ನಾಮಂ ದ್ವಿತೀಯಮೃತೋದ್ಭವ ತೃತೀಯಂ ಕಮಲಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಚತುರ್ಥಂ ಲೋಕಸುಂದರಿ ಪಂಚಮಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ಚ ಷಷ್ಠಂ ಸ್ಯಾತ್ ವೈಷ್ಣವಿ ತಥಾ ಸಪ್ತತಂ ತು ವರಾರೋಹ ಅಷ್ಟಮಂ ಹರಿವಲ್ಲಭ ನವಮಂ ಶಾಂಘಿಣಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ದಶಮಂ ದೇವದೇವಿಕಾ ಏಕಾದಶಂ ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಯಾದ್ವಾದಶಂ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯ ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಂ ದ್ವಿಮಾಸಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾಣಿ ಷಣ್ಮಾಸಾದ್ರಾಜ್ಯಮೇವ ಚ ಸಂವತ್ಸರಂ ತು ಪೂಜಾಯಾಃ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಪೂಜ್ಯ ಏವ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರೀಂ ದಾಸೀಭೂತಸಮಸ್ತದೇವವನಿತಾಂ ಲೋಕೈಕದೀಪಾಂಕುರಾಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಂದಕಟಾಕ್ಷಲಬ್ಧವಿಭವಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಗಂಗಾಧರಾಂ ತ್ವಾಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕುಟುಂಬಿನೀಂ ಸರಸಿಜಾಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದ ಪ್ರಿಯಾಂ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಥಮಂ ನಾಮಂ ದ್ವಿತೀಯಮೃತೋದ್ಭವ ತೃತೀಯಂ ಕಮಲಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಚತುರ್ಥಂ ಲೋಕಸುಂದರಿ ಪಂಚಮಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ಚ ಷಷ್ಠಂ ಸ್ಯಾತ್ ವೈಷ್ಣವಿ ತಥಾ ಸಪ್ತತಂ ತು ವರಾರೋಹ ಅಷ್ಟಮಂ ಹರಿವಲ್ಲಭ ನವಮಂ ಶಾಂಘಿಣಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ದಶಮಂ ದೇವದೇವಿಕಾ ಏಕಾದಶಂ ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಯಾದ್ವಾದಶಂ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯ ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಂ ದ್ವಿಮಾಸಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾಣಿ ಷಣ್ಮಾಸಾದ್ರಾಜ್ಯಮೇವ ಚ
संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्याद्द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्याद्द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्याद्द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च
संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्याद्द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्याद्द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्याद्द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः
श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां
त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्याद्द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्याद्द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्याद्द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्।
श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्।
श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्याद्द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्याद्द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयममृतोद्भव तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्याद्द्वादशं श्रीहरिप्रिय द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवा ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्